हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने मु भल अच्छी आसतु आज देखा खिलार भाई हाँ भाई कौन सब करुच आज आज तो ड्यूटी ऑफ समस्त चिकेन फिकेन आण शनिवार टा मुझे खाइबी मटन फटन कर 12टा तो घाटिया पड़गला शनिवार खाई बाकी पिला सब कड़े ସେମାନେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଆଜି कौन कौन आनिल सब दुकान ମଶାଟା ରହି ହଉନି ऑपरेशन करने को पड़ो कि ଏଇଟା କାକୁଡ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ସାବୁନ ଦିଟା ସାବୁନ ସିନ୍ତଲ ପିନ୍ତଲ कौन दीटा एकाशे माखिब ना कौन ଦିଟା ସାବୁନ ଦିଆଡୁ ଆସି ସିନ୍ତଲ ଏପଟୁ ଭିଗଲା ଏଇଟା ସଲା ରାତିରେ ମଶା ପୁରା କାମୁଡୁଛି ପୁରା ଖଣି ଦଉଛି अच्छा ରଜ ପର୍ବ ଝିଅ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବେ ସବୁ हाँ पान खाइबे सब ମଶଡୁ ରୋଗ ହେଇଛି ମଶଡୁ ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ରଜ ଭାବିକିନି ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛି ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କଲେ ଡେଲି ମାଟି ନିଶ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲରେ ପଡ଼ିକି ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ରଜ ମାଟି ନିଶ ଚାଲିଛି ଆଉ चलतु जीवा पाँच नंबर रूम को जीवा कौन करुछ रे एटा की खेल खेलुछ नाटिस 4 जण नाटिस 50 ଜଣ କଣ 6 जण खेल 4 ଜଣ ଖେଳିବେ आउ किए की कहबो फाइनाली देख पारे आम गेस्ट हाउस को मुझे बाहर गेस्ट हाउस रे जा देखा पिला आमर कौन कर बिना भाई गपुजी का सागे गपुजी देखिया तार कलकेट आन देजी कलकेट दे देवा बड़ कलकेट नियो कलकेट एमती कौन देखुच जे भाई तुम्हें आइस खाइब मत साधा आज तो ना कौन पोटल पोड़ा पुटल आगुन साइर का कड़े गले को पटे दारू आरिसा ना दारू डाबर बा डाबर शुण कोड़े वाला खोजिली कोड़े वाला मिललानी से कहला 10 वाला नहीं जाओ तुम एटा सरू तुम बड़टा आनदेवी गले मुझे ठीक कोड़ी कहला गाधा दब टे हम तो चलो ଗାଡ଼ି ନବ ତ ଦେଖିକି ନବ कौन है कि ଆଗ ଚାଟା ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ स्लीप हो जाए तो ଡର ଲାଗୁଛି କଣ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ନୋ ଟେନସନ୍ ठीक अच्छे ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନୋ ଟେନସନ୍ ଶେଷ ଛାଡ଼ିଯିବ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସକାଳ ନାହିଁ ଆସିଯିବ दे तुम छुट्टी घोषी पार ବସିଲେ କେତେ ଦିନ ଯିବ साई कुआड़े गले खाई जाई काटा से काटा साई ड्यूटी आज छुट्टी खाली ताश खेले आज पूरा खेलेगी वो आज कौ खेल खेलु तो सत्या नाटिस लाटी की खेल रंगरे खेल रंगरे खेल आउ दुईटा निजे ना एपे मार दुईटा ना टे कह लाटी खेलटा कि कौन टे कह ए नाटिस खेलना ना रंगरे खेलना 4 जण रे रंग हुए गुटे रंग अच्छा रंगरे माड़ हो अरे खेल खेल गुटे खाली सब आड़े ना अलगा हाँ आज छुट्टी टाइम मिली तुम ताश फाश खेल एंजय कर आ कौन कर मुंडे बाल के पुला फैमिली प्रॉब्लम तो ये टेंशन है तो छुट्टी उपरी गला झील मिलू ना बो झील मिलू ना किए झील अच्छा देख देखी मो सांग गोटे झील बाहर तो देखीदेव हाँ ये तो भिड देखले तो भिड तो पसंद कर तो खाली परिवार सर्टिफिकेट आसू 45,000 टका तो सालारी लगे तो झील मिल जाए कौन प्रधान बाबू प्रोग्राम आज कौन कौन कही दियो आज तुम हम ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା हाँ ଆଉ ଚିକେନ ଚିଲି ଏ ଦୁଇଟା ଚାଲ तुम आज शनिवार डारे करदेल आमको धक्का देल ତ କି କରିବା ଆଉ ପାଟେଇକା ମିଳିଗନେ आज गोटे दिन छुट्टी मिली क्या छाड़ କାଲି ଫିର୍ କରିବା काली फिर करिया जीवा आज तो वर्षा फर्षा आकाश मेघाच्छन्न हो गलानी गोटे दिन रेस्ट समस्त सब बुलुती सूर्य बाबू
ଟୁକୁ ବାବୁ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ଖାଲି ଶୋଇଲ ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଗପିଲ ଆଉ। ତମର ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆମର କଣ ହେଇଛି? ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ହାଁ ଗମଲା ଦୁଇଟା ଅଛି କାଲି ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ନେଇକରି ଯିବା। ତ ଆଜି ଶନିବାର ଆଇଁଷ ପାଣି ତ ଖାଇ ହେବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖଟି ବି ସରିଗଲା ବାହାରେ। ସୁମିତ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସୁଜି ବାବୁ ବି ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖଟି ଫଟି ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବା, ପନିର ଚିଲି କରିବା। ଆମେ କେମିତି ବନାଉଛୁ ପନିର ଚିଲି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଖାଇବୁ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆମର ପନିର ଚିଲି ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 3ଟି କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ 5ଟି ପିଆଜ, 4ଟି ଲଙ୍କା, ଅଦା କିଛି ଆଉ ରସୁଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ପନିର ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଛାଣିକି ଆମର ଆଜି ପନିର ଚିଲି ହେବ। ପନିର ଚିଲି ବନେଇଦେବା। ଇଏ ତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ପକେଇଲ? ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଲ। ପନିର ଚିଲି ହେଉଛି। ପନିର ଚିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଛୁ। ପନିର ଚିଲି ରେଡି କରିଦେଲ? ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖି ଏ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖି। ୱାହ, କଲରଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଫିକା ଯୋଗୁଁ ଜଣା ପଡୁନି, ନହେଲେ ତମର ଟିକେ ଆଣି ଆସିବି କି? ନା ଆମ କଲରା ଖାଲି କଣ ହବ? ମଜାଦାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଖବା ପନିର ଚିଲି ଆଉ ରୁଟି ଆଜି ଖାଇବା ରାତିକି ନା କଣ? ଅବା କୁଟି ରୁଟି ଖାଇବା ଆଉ ବାକୁଟି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କ୍ଷୀରି, ପନିର ଏବଂ ଆଳୁ ଭଜା ଏବଂ ବେସନ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମଜା ନେବା ଖାଇବାର। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।